विवाह को बस 2 मास होइथिला। दिने अचानक मो पेट काटुथिला। मो सासु मते डाक्तर पाखक नहीं गले और चेकअप पर डाक्तर जहाँ कहले शुणिकी तो मोर होश उड़ीगला। मो मुंड भुलेदेला। मो विश्वास करि पारलिनी। डाक्तर कहले कि यांकर तो डेलीवरी समय हो गलानी, तुरंत डेलीवरी रूम को नेबाकु पड़िबो। मते लागिला कि एकथा शुणिकी मो स्वामी मते छाड़पत्र देदेबे, किंतु आश्चर्यर कथा मो स्वामी मो हाथ को धरी कहले चिंता करनी, सब किछि ठीक हे जिवो। शेषरे मु गोटे पिला को जन्म देली, किंतु एबे मते विश्वास हेउ नथला कि से पिला मोर बोली। काहेकि ना विवाह आगुरु मोर काहा सहित किछि संपर्क भी नथिला। मु से पिला को भी धरु नथली, किंतु मु आश्चर्यचकित से दिन हो जाइथिली जेउ दिन मो सासु कांदी कांदी मो पाखक आसिले आउ क्षमा मागिले। तांकर एपरी काम को नहीं मु पूरा चकित हो जाइथिली। आउ मोर संदेह बढ़ुथला, माँ काहेकि मते क्षमा मागुथले, से एमिति कौन करथिले जे क्षमा मागुछंती मते। एसबु जानिबा पई दिने मु तांका फोन रु मो स्वामी का पाखक एक मेसेज कली। आउ मो स्वामी जहाँ उत्तर देले देखिकी तो मो होश उड़ी गला। मो ना प्रीति, मु देखिबा को बिल्कुल भी सुंदर नथिली। आखिर तळपटरे कला दाग स्पष्ट भाबरे जणा पड़ुथिला। चुटी टिके टिके धळा हो जाइथिला। मु टिके मोटा भी थिली, आउ टिके छोटौथिली। किंतु एही कथा को नहीं चकित हेउथिली कि मो रूम रे जो फोटो थिला मु सेथिरे बहुत सुंदर देखाउथिली। मो भाउज मोठारु 6 वर्ष साना थिले, तथापि तांकर विवाह हो जाइथिला। मते एते चिंतारे देखिकी से कहूथिले कि तमे चिंता करनी, दिने तमको भी किए ना किए पसंद करिबो। दिने मु पूजा करुथिली तो सेते बेले भाउज दौड़िकी आसिले, कहिले कि दीदी जल्दी रेडी ही जाओ, तमको देखिबा पई पुओ घर आसुछंती। सेठो मु कहिले कि मो परी झियो को किए पसंद करिबो। किंतु भाउज कहिले कि जदि तमे निर्मल और परिष्कार हृदय रे भगवान को प्रार्थना करिथिबो ताहले एई पुओ तुमको निश्चय पसंद करनबो। मु रेडी हेई तळकु गली। सेठारे पुआ आउ तांको माँ बसिथिले। पुओंको माँ बड़ स्नेहरे मते डाकिकी तांको पाखरे बसेले। पुओ को देखिकी लागुथिला कि जेमिति तांको केउठी देखिछि मु। मो भगवान को प्रार्थना करुथिली कि एमाने मते पसंद करिनियंतु। एतिकी भाबु भाबु पुओर माँ कहिले कि आमको झियो पसंद होईछि, आउ आपणकर जदि किछि असुविधा नाही ताहले मु एबे मुदी पिंधेई देबी। दुई पटरु राजी हेबा परे से मते मुदी पिंधेले। आउ विवाह पई प्रस्तुति आरंभ हो गला। मु आम घरे सफा सफा कहि देइथिली कि धूमधाम रे मु विवाह करिबिनी, काहेकि ना मते डर थिला कि धूमधाम रे विवाह कले लोके मते देखिकी हसिबे। एमिति रे विवाह होई गला। आउ मु राकेश को बाहेई तांको घर को बोहू हेई आसिली। मु बहुत खुशी थिली। किछि समय परे राकेश से रूम रे आसिले। से भी खुशी देखाउथिले। से मो हाथ धरिले आउ कहिले कि प्रीति मो जीवन को आसीथिबारु तुमको थैंक यू। एतिकी कही से गिफ्ट भाबरे गोटे मुदी मो हाथ रे पिंधेइले। मते एई कथारे विश्वास हेउ नथला कि एमिति केमिति होई परिबो। मो असुंदर आ मोटा हेले भी राकेश मते केमिति पसंद करि पारुछंती। ए कथारे से कहिले कि मनीषर मन सुंदर हेबा आवश्यक, बाह्य सौंदर्यर किछि मूल्य ही नहीं। आउ तांका कथा सुनी मु टिके हसी देइथिली। राकेश मते बहुत भल पाउथिले। आउ मो सासु मो माँ परी मोर जत्न नेउथिले। मु बहुत मोटा भी हो जाइथिली। राकेश सहित बिल्कुल भी सूट हेउ नथिली। सेथिपई मु डाइटिंग करबा पई निष्पत्ति नेली। किंतु सासु कहिले कि तू जदि सुंदर हे जिबु ताहले राकेश को बिल्कुल भी भल लागिबनी। किंतु सासुंकर एही कथा को मु जमार भी बुझी पालिनी। मो सासु प्रतिदिन राकेश आसीबा आगरु मिठा खाइबाकू देउथिले। आ मु सेटा तांकर स्नेहर भल पाइबा भाबिकी खाइ देउथिली। किंतु आजी से केक खाइबाकू देले। आ सेते बेलको ही मो पेट काटिबा आरंभ हो गला। एबे तो यह प्रतिदिन हेबाकू लागिला। सासु मते प्रतिदिन मिठा खाइबाकू देउथिले। आ मो पेट काटुथिला। राकेश आसीबा पर्यंत मो असंभाळ हो जाउथिली। आ राकेश भी राति सारा मो पई अनिद्रा रहुथिले। दिने मु भाबिली कि मु आ मिठा खाइबी नहीं। एबे मो सासुंको उपरे संदेह हेबा मोर आरंभ हो जाइथिला। बोधे से आम दुहींका भल पाइबा देखिकी जଳି जाउथिले। एथिपई आम दुहींको अलगा रखिबा पई चेष्टा करुथिले। से दिन मो सासु मो पई मिल्क शेक नेकी आसिले। मु कहिली कि रूम को जाई पी देबी। एबे मते काहेकि बांती बांती लागुछि। से कहिले कि ठीक अछि
କିନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇକି ନିହାତି ପିଇଦେବୁ। ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସେ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଜି ମୋ ପେଟ ଆଉ କାଟିବନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଭୁଲ ହେଲା। ପୁଣି ମୋ ପେଟ କାଟିଲା ଆଉ ପେଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକି ଶାଶୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଉ ରାକେଶକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ରାକେଶ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ। ଚେକଅପ୍ ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଏବେ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁରନ୍ତ ଡେଲିଭରି ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲି କି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୋ ବିବାହକୁ ତ ମାତ୍ର 2 ମାସ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ରାକେଶକୁ କହିଲି କି ତମେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ନେଇ ଚାଲ, ଏ ଡାକ୍ତର ପାଗଳ, ମୋତେ ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟ କାଟିବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଜୋର ସେ ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ରାକେଶ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ କି ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା କି ଏ ପିଲା ମୋର ବୋଲି। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ଏବେ ରାକେଶଙ୍କ ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୋର ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ। ଏସବୁ ଭାବିକି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ଆଉ ରାକେଶ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି। ମୋ ଶାଶୁ ସେ ପିଲାକୁ ମୋ କୋଳରେ ରଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ନେ ତୋ ପୁଅକୁ, ଆଉ ସେ ବି ପୁରା ତୋ ପରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ କହିଲି କି ଏ ପିଲାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖନି, ଏ ପିଲା ମୋର ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଘରକୁ ଅଣାଗଲା। ମୋ ଶାଶୁ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଫା କହିଦେଇଥିଲି କି ଏସବୁ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ବାପା ତ କେଜାଣି କ'ଣ ଭାବିବେ ମୋ ବିଷୟରେ। ରାକେଶ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ଏବେ ଯାଏ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି। ମୋ ଶାଶୁ ସେ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନଉ ବି ନଥିଲି। ରାକେଶ ତା ନାଁ ଓମ୍ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ଯେବେଠୁ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମୋ ଶାଶୁ ଓ ରାକେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାକେଶ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ବି ହେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଓମ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଶାଶୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରୁନଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ କାନ୍ଦିକି କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ମୋ ଶାଶୁ ରାକେଶକୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଉ ଓମ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ନାଇଁ ତ ତୁ ଏ ପିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ନେଇ ଆସେ। ରାକେଶ ରାଗରେ କହିଲେ କି ମା, ଏସବୁ ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯଦି ତମେ ସେସବୁ କରିନଥାନ୍ତ ତ ଆଜି ଏଇସବୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଶୁଣିକି ତ ମୋ ଶାଶୁ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାକେଶ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓମ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସି ତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା କି ପ୍ରତିଦିନ ଶାଶୁ ଯେଉଁ ମିଠା ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୋର ପିଲା ହେଲା। ଆଉ ଯେବେଠୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେବେଠୁ ସେ ମିଠା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଓମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବାରୁ ରାକେଶ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦିନ ସାରା ଓମ୍ କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ପାଗେଳି କି? କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା କି ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଶାଶୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 2 ମାସରେ ମୋର ପିଲା ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଭାବିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭୀଷଣ କାଟୁଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ରାକେଶ ଓ ମାଙ୍କ ଚୁପଚାପ କଥା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରାକେଶ କହୁଥିଲେ କି ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି ସତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ବି ବଳି ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ରାକେଶଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଯେମିତି ତତଲା ତେଲ ମୋ କାନରେ ଛାଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସିଧା ଆସି ମୋ ରୁମ୍ରେ ବସିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାକେଶ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତ ତମ ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ରାକେଶଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ରାକେଶଙ୍କଠୁ ନିଦ ବଟିକା ନେଇ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳୁ ରାକେଶ ଅଫିସ୍ ପଳାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେଜାଣି ଭାରି ଜୋରରେ କାଟୁଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଶାଶୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମୋବାଇଲରୁ ମୁଁ ରାକେଶକୁ ମେସେଜ କଲି କି ପ୍ରୀତି କ'ଣ କରୁଛି।
हृदय जोरे धड़ धड़ हेउथिला। बहुत डर भी लगुथिला। एतिकी बेले राकेश का फोन आसिला। मोर तो हाथ गोड़ थरिबाकु लागिला। बहुत साहस करी फोन उठेली। मो किछि कहबा आगरु राकेश कहिबारे लागिले, माँ तमे प्रीति पछरे काहेकि पड़िछ? से तमर कौन बिगाड़ी? तमे तो जानिछ 2 वर्ष आगरु मु ताको मो इच्छारे ताको विवाह करथिली। तमे चाहुथिला तम पसंदर झियो सहित विवाह करिथांती, किंतु मु प्रीति को विवाह करनेली। से घर को आसीबा परे आम दुहिंक भितरे फाट सृष्टि करबा पई तमे केते कौन करिथिल। आ जेतेबेले आमे अलगा हेलुनी तो तमे प्रीति सहित एते बड़ दुर्घटना घटेइल, जेमिति तांका मृत्यु हो जाऊ। तमे एते कठोर केमिति हे पार? किए कौन बहु साथी एमिति करे? मने अछि तांको केते जगह आघात लागिथिला। डाक्तर भी हैरान हो गले कि एते सब हेला परे भी से केमिति बंची गले। डाक्तरंकर बहु चेष्टा परे से कोमा को चली गले। जेतेबेले तमे जानिल कि से मां हेबाकु जाउछंती सेतेबेले तमे तम भूल जानि परिल आ मते सब सत कथा कहिल। लगातार चिकित्सा परे जेतेबेले से कोमारु बाहरिले तांकर किछि भी मने नथिला। तांको तो लागुथिला कि एबे जाय तांकर विवाह हेई नहीं बोली। एथिपई तांको बापा माँ भी तांको नहीं गले। तमर मने अछि जेतेबेले प्रीतिर भाउजंक फोन आसिला आ से कहिले दीदी को पुणी थरे बाहे जाओ नहीं जाओ, काहेकि ना से एबे जाय भाबुछंती कि तांको विवाह हेई नहीं बोली आ एथिपई से डिप्रेशन आड़ को जाउछंती। सेतेबेले आमे पुणी थरे प्रीतिंक घर को तांको हाथ मागिबाकू गले। जेतेबेले विवाह परे से आम घर को आसिले तमे तार बहुत जत्न नेबारे लागिल। तांको ठीक समय औषध खुआइबार दायित्व तमे भी नैथिल आ मिठा देवा बाहानारे ठीक समय औषध खुआउथिल। आ एबे तमे पुणी थरे लोकंक कथा को गुरुत्व देउछ। मो प्रीति को द्वितीय थर विवाह करिछि केवल देखैबा पाई। से बिचारी एबे भी द्वंद्वरे अछंती कि 2 मासर पिला केमिति जन्म हला आ एथिपई से निज पिला को भी निज ठारू दूरेई रखुछंती। राकेश से सब गोटे निश्वास रे कहि चलिथिले आ सब कथा सुनी मो मुंड चक्कर खाईगला आ मु तळे पड़गली। आखि खोलिला तो हॉस्पिटल बेड रे थिली। धीरे धीरे मोर पूर्व घटना सब प्रथम मन पड़गला। राकेश का ठारू मोर ओम को नेली। मोर सब मन पड़ जिबा देखी मो सास भी मते क्षमा मागिले। जदिओ एते सहज नथिला मु भी तांको क्षमा करदेली, काहेकि ना एते सब तांको पई ही हेथिला। आ मु भी भगवान को क्षमा मागुथिली, कारण अजाणत मु भी मो पिला को मो ठारू दूरे रखिथिली। तो कहानी टी एतिक थिला। आपण कोन कहिबे एमिति घटना पई काहाकू दायी करिवे ओ कोन पई? जदि वीडियो भल लगिला आउ किछि शिक्षा मिलिला ताहले लाइक शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आ हां, बेल आइकन को ऑन भी निश्चय करिवे, कारण एमिति सुंदर सुंदर स्टोरी रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपणक पाखकु जिवो। एते समय धरी वीडियो देखुथिबारु आपणक बहुत बहुत धन्यवाद।